आज माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या बरोबर सगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची परत एकदा व्हर्च्युअल कॉन्फरन्स आशिल्ली. माननीय होम मंत्री, होम मिनिस्टर्स तसेच आमचे हेल्थ मिनिस्टर्स हर्षवर्धनजी हे सगळे जाण आणि प्रत्येक राज्याचो मुख्यमंत्री प्लस गव्हर्नर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ युनियन टेरिटरीज हे सगळे प्रेजेंट आशिल्ले. तांच्यांनी रिव्ह्यू घेतलो. रिव्ह्यू दोन गजालींचो, ज्यो केसीस परत एकदा वाडपाक लागल्या खंयच्या खंयच्या राज्यांत, त्यो कित्या खातीर इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागला ताजो रिव्ह्यू घेतलो. सेकंड, तांच्यांनी वॅक्सिनेशन प्रोग्राम्स वो कशा पद्दतीन चालू आसा आनी प्रत्येक राज्यांत तेजी वेस्टेजूय जी आसा ही कितल्या प्रमाणात जाता, प्रायवेट हॉस्पिटल्स ऑन बोर्ड आसा त्यो कितल्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन दिता ताजोय रिव्ह्यू घेतलो. आनी फुडलो वॅक्सिनेशन हें कशा पद्दतीन सुरू दवरपाचें आनी कशा पद्दतीन फास्ट ट्रॅक करपाचें ताजेर एक रिव्ह्यू जालो. माननीय पंतप्रधान हांच्या म्हणण्या प्रमाणे जरी आमी वॅक्सीन घेतलें किंवा आमी जी सगळी प्रिकॉशन्स जी आसा ही वॅक्सीन घेतल्या उपरांत सुद्दां घेवपाची गरज आसा. ताजें टेस्टींग हें खूब मोठ्या प्रमाणांत आनिकूय वाडोवपाक जाय आनी प्रत्येक राज्यांत आपल्यो केसीस आसा त्या प्रमाणे डिसिजन जी आसा, मागीर कोणी लॉकडावन हें डिसिजन घेतलेलें, कोणी नायट कर्फ्यू लायिल्लो आसा, जाल्यार कोणी वॅक्सिनेशनचे प्रोग्राम्स जे वाडयल्या ताज्या प्रमाणे प्रत्येक राज्यांनी आपआपल्या राज्यांतली सिच्युएशन पळोवन तांच्यांनी डिसिजन जी आसा ही घेवपाची हाज्याय बद्दल तांच्यांनी मार्गदर्शन केलें. ताज्या खातीर बट केसीस ज्यो वाडटा हाज्या बद्दल तांच्यांनी चिंताय व्यक्त केली आनी ताज्या खातीर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याक तांच्यांनी इवन दो इफ गरज लागता आसत जाल्यार मिनी कंटेनमेंट झोन हेय बी परत एकदा करचे आनी परत एकदा टेस्टींग फॅसिलिटीज ही खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवची हें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. ताज्या प्रमाणे प्रत्येक एक फक्त 4 ते 5 स्टेटींतल्यान म्हणजे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब ह्या मुख्यमंत्र्यां कडल्यान तेंच्यांनी रिव्ह्यू घेतलो. म्हणजे वॅक्सिनेशन, परत टेस्टींग आनी केसीस वाडटा ताज्या प्रमाणे तेंच्यांनी रिव्ह्यू घेतलो आनी अकॉर्डिंग टू दॅट पुराय देशांतल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक तांच्यांनी इन जनरल सगळी इन्स्ट्रक्शन्स जी दिवपाक जाय ती इन्स्ट्रक्शन्स दिली गेली. स्टेट गव्हर्नमेंट कितले प्लॅनिंग आसा सध्या नेबर स्टेट महाराष्ट्राचे केसीस वाडटा, आपण ट्युरिस्ट येतात, हाचेर कितें निर्णय जावपाचो आसा तुमचो? म्हज्या बरोबर आमचे हेल्थ मिनिस्टरी विश्वजीत राणे आशिल्ले. आमी डिस्कशन्स केला तर आत्तां तरी खंयसरूच आमी जनता कर्फ्यू किंवा बाकीचे बॅन हें ना, बट टेस्टींग खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवपाचें थारायलां. सगळी कडेन जेंकां मात सुद्दां सायन सिमटम्स जे कितें दिसता तांच्यांनी आमच्या लागच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून टेस्टींग करचें आनी त्याच बरोबर सगळ्या लोकांनी मास्क, सॅनिटायझर, सोशल डिस्टन्सींग हें फॉलो करचें. खुबश्या ठिकाणी दिसून येता की खुबशे लोक ज्यो मिटिंग्स ऑर्गनायज जाता खुबशे लोक एके कडेन येता, मास्क वापरनात किंवा सॅनिटायझर वापरनात. ती परत एकदा हांव सरकारच्या वतीन सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी मास्क हो कंपल्सरी वापरचो. पब्लिकान प्लेसीचेर येता तेन्ना सॅनिटायझर्स वापरचो, सोशल डिस्टन्सचें पालन करचें आनी आपल्याक खंयसरूय बी जरी मात सुद्दां सिमटम्स आढळटा, म्हणजे जोर आसतलो, बॉडी एक आसतलो, जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या लागच्या PHCन वचून तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन टेस्ट करून घेवचें. आपल्या घरच्यांक लागच्यांक जे आपल्या संपर्कांत आयल्या तांकांय टेस्ट करूंक लावचें. होम आयसोलेशन प्रिफर करचें आनी त्याच बरोबर अजुनूय बी होम आयसोलेशनचे किट्स आमी आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांतल्यान दिता आनी मात सुद्दां जर आपल्याक चड सिमटम्स दिसता आसत जाल्यार तेंच्यांनी हॉस्पिटलायज जावचें. खंयसरूच हॉस्पिटलायज कमी करचें न्ही. कालची फिगर पळोवन चिंता व्यक्त केली, कारण 4 डेथ आनी 94 पॉझिटिव्ह केसीस आयल्या. त्या खातीर खंय तरी गोंयानूय बी रिस्क वाडटा. म्हणून सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावां भयणींक आनी भायरसून येवपी ट्युरिस्ट हांकांय सगळ्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी पब्लीक प्लेसीचेर वयता आसतना मास्क कंपल्सरी, सोशल डिस्टन्सींग फॉलो करचें, सॅनिटायझर्स वापरचो आनी सायन सिमटम्स दिसता आसत जाल्यार टेस्टींग खूब आमी सगळ्यांच्यो टेस्टींग करपाक तयार आसा. तेंच्यांनी आपल्या लागच्या PHCत वयचें. सर, पण टेस्टींग फक्त ट्युरिस्टांक जावचें ना, तर गोंयच्या लोकांचें बरें आसा, म्हणजे ट्युरिस्ट येता भायल्यान. आमी अजुनूय बी आमच्या PHCच्या जाग्याचेर जो वयता सायन सिमटम्स ताका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टींग करता. ताज्या खातीर आमी अशें न्ही की खंयचे प्रत्येक हॉटेल्स आसतले ज्या ज्या जाग्यार ट्युरिस्ट रावता तांच्यांनी सुद्दां म्हणजे थर्मल गन चॅकींग हें करचें आनी सायन सिमटम्स आढळ्ळे आसत जाल्यार तांकां तांच्यांनी हॉटेलान हॉस्पिटलान जे आसा हे धाडून दिवचे. तांच्योय टेस्टींग आमी करपाची तयारी आसा. टेस्टींग ना. आमी बॉर्डरीचेर अजून खंयसरूच डिसिजन घेवंक ना.
फक्त प्रत्येक हॉटेल्स जे आसा ज्यांच्याकडे हे टुरिस्ट येतात त्यांच्यानी थर्मल स्कॅनिंग जेका आमी म्हणटा किंवा त्यांच्यानी टेम्परेचर्स आसत जाल्यार त्यांच्यानी लगेच आमच्या लागच्या PHCन त्या टुरिस्टांकूय धाडून दिवचे. सर आणि वॅक्सिनेशन कशें कितें जाता सर? वॅक्सिनेशन आमी अबाव 60 आनी 45 टू 59 पर्यंत कोमॉर्बिड कंडिशन्स हांच्या खातीर वॅक्सिनेशनचो ड्रायव्ह खूब मोठ्या प्रमाणात चलयला. त्या खातीर ह्या एज ग्रुपात येवपी सगळ्यांनी जाता तितके बेगीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर हाका संपर्क करून तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन जो आसा जाता तितके बेगीन घेवचो, जेणे करून ह्या दोनूय 45 टू 59 एंड अबाव 60 हांचें वॅक्सिनेशन जाता तितके बेगीन पुराय गोंय राज्याक कंप्लीट करपाचें आसा. प्रायवेट हॉस्पिटल्स एट प्रेझेंट आसा त्या प्रमाणे आमची जी प्रायवेट हॉस्पिटलांनी एफिलिएशन्स मागलेले वॅक्सिनेशन दिवपाक त्या सगळ्यां कडेन आमी परमिशन दिल्ले आसा. तितून तेंच्यांनी प्रायवेट वॅक्सिनेशन सुरू आसा. इफ ते तांच्यांनी जर परमिशन्स घेतले जाल्यार तेंच्यांनी दिवं येता. त्या खातीरच तर हांवें सगळ्या लोकांक आमी परत एकदां फायन करप लोकांक. हांव म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनाक सगळ्यांक पुलीस आसतले डेप्युटी कलेक्टर ह्या लेवलाचेर परत एकदां इंस्ट्रक्शन्स दिता की ज्यांच्यांनी फायन वापरूंक ना तेंच्यांनी मास्क वापरूंक ना तांकां फायन भरची पडटली. लोकांनी मास्क वापरचो कंपल्सरी. हाज्याच खातीर एडमिनिस्ट्रेशन थोडेशें परत एकदां आमकां टायटन करचें पडटलें. सर, प्राइम मिनिस्टर का साथ आज मीटिंग का और क्या मेजर ऐसा डिस्कशन हुआ? माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ हुआ और उसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी. जैसे कि पहला रिव्यू लिया, जो बढ़ते हुए केसेस इनके बारे में चिंता व्यक्त कर दी. सेकंड, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम राज्य में किस तरह से चल रहा है वो उन्होंने रिव्यू लिया. और थर्ड, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी क्योंकि हमें केसेस टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ानी है और हमें ज़्यादा जो केसेस आते हैं उनके बारे में चिंता करना है. और जिस स्टेट में जो नाइट कर्फ्यू हो, मिनी कंटेनमेंट जोन हो और जहाँ के और टेस्टिंग बढ़ाना है, वो सभी राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन ने उसी तरह से डिसीजन लेके कोरोना कंट्रोल करने के लिए सभी तरह से बढ़ाने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं. मुझे लगता है डेफिनेटली इस रिव्यू मीटिंग में सभी CM थे, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब इनका कन्वर्सेशन PM जी के साथ हुआ और जहाँ पे उन्हीं के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सभी बाकी राज्यों को माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित भाई शाह उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है. सर, अभी गोवा एज अ कोस्टल टूरिज्म स्टेट है, उसके लिए कुछ अलग से कुछ क्या इंस्ट्रक्शन PM जी दिया है सर? माननीय पंतप्रधान ने सभी राज्यों को एक ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि फिर से एक बार हमें मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर्स इसके ज़रूरी है. और उन्होंने कहा दवाई भी और कड़ाई भी, यानी जो हम दवाई भी करेंगे और कड़ाई से पालन भी करेंगे. इसीलिए यानी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क कंपलसरी यूज़ करना है. वैक्सीनेशन लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना मास्क बाहर घूमें, ये बिल्कुल नहीं चलेगा. इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद भी और जो पहले कोविड पॉजिटिव हो गए थे उनके लिए भी फिर से एक बार मास्क यूज़ करना ज़रूरी है. ये मैसेज उन्होंने दे दिए हैं और सभी राज्यों को टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ाने की इंस्ट्रक्शंस गई हैं. और इसी तरह गोवा में भी हम आज टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ाएंगे और मास्क यूज़ करना और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन फिर से एक बार यानी टाइटन करेंगे. फिर से एक बार उनको फाइन से ज़्यादा हम परमिट करें. सर, फॉरेन टूरिस्ट लोग भी गोवा में आने के लिए जाते थे, अभी फिर उसके लिए कुछ क्या रूल बनाए हैं? हाँ, बिल्कुल. सभी होटल्स के लिए हमने रिक्वेस्ट की है कि प्रेस मीडियम के माध्यम से और बाकी टूरिज्म के माध्यम से जो जिनको सिम्टम्स दिखते हैं उनको टेस्टिंग करने के लिए उन्होंने हमारे नज़दीक वाले PHC के यहाँ पे भेज देना चाहिए. कुछ टूरिस्ट का गोवा में टूरिस्ट के लिए कुछ अभी तो रेस्ट्रिक्शंस एट प्रेजेंट तो हमने रेस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं. वी आर मॉनिटरिंग इट किस तरह से फ्लो बढ़ रहा है और बाकी इसी हिसाब से हम आगे वाला डिसीजन ले लेंगे. महाराष्ट्र का बॉर्डर और कर्नाटक बॉर्डर में वो लोगों ने बैन किया सर, टेस्टिंग किया है, और गोवा में करने का कुछ प्लान है गवर्नमेंट का? जी हाँ, वैसे गोवा में बिल्कुल वैसा कुछ प्लान नहीं है. यानी महाराष्ट्र में या कर्नाटक में किया होगा, लेकिन एट प्रेजेंट वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन इन द स्टेट.